Hello guys. Dito pa kami guys. Cool down na, cool down. Pasingot dong. Pasingot dong ano, Doris. Regards ko sa Papa Nino. Mama Nino. Nora Olga. Kumusta ang mama niya? Sa pinggan. Kasi matapanag sa ano. Kasi ingat daw. Yung sinamin ng mga bayot. Sinamin no. Bayot sa ano. Amping mo dapin mo dong ha. Ito oh. Oh, irigan. Ba? Anak ni Olga. Si Vic. Bigas ka doon ha, sa pinggan. Shout out daw. Madam Olga. Shout out daw doon sa mama ni mo. Sabi ni YP, Juanita. Sa pinggan. Andon. Okay ha. Happy mo doon. Bye-bye. Sige. Ito yung scene namin doon oh. Bayot. Alegre dong. Kasi ingat. Oy, sa ano daw? 27. 7:30. Sa ano? Oh, punta tayo. 7:30 no? Sabado. Gabi naman. Sabado. Instruction. Sa Kalamba. Oh, nakapunta. Yung maganda simbahan doon. Yung malaki. Kalamba na yung corner. Instruction. Instruction. Oh, yung ano mo. Oh, picture mo na kami doon. Picture mo na kami doon. Ibang pose. Taas ang isang kamay. Video, happy fiesta ng ano. Ayan si Ma'am. Okay, happy fiesta. Barangay Santa Teresita. Happy fiesta. Anong grupo nyo? Yan. Tuesday. Ayun, Picture mo na. okay! 1, 2, 3! Happy Pista dito dong bukas. Augma. Bayot ko. Bayot. Si Ma'am, Kapitana, sige dong. Bye-bye. Sige, bye-bye. Salamat for watching. Bye-bye.